आज बेसिकली जेन्ना राजकारण फुल स्विंग चालू आसा एक मुद्दे आय थिंक वी नीड टू ब्रिंग एंड प्रेस टू द पीपल आर द इश्यूज विच आर पेंडिंग इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सीज. पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन लास्ट 10 वर्सान आल्दोना मतदारसंघाकडल्यान जेन्ना बायफर्केट जाल्या with the help of our people and the backing of our people we have done lot of infrastructure projects. ऑपोजिशन आसूं नाल्यार रुलिंगान आसूं प्रोजेक्ट्स आमी तयार केले. आज जेन्ना आमी परत परत ज्यो गजाल्यो आज आमच्या लोकांक जाय ताजेर आमकां रडचें पडटा ताजेर टुडे आय वूड लायक टू स्लायटली अपडेट आवर पीपल एंड ऑल्सो टॉक टू द चीफ मिनिस्टर वाय इज पॉलिटिक्स बीइंग प्लेड ऑन द पीपल ऑफ पर्वरी काय म्हणून. उदकाची समस्या आमकां वारंवार आसा. वी आर कंटिन्युअसली हॅव्हिंग दिस प्रॉब्लेम फॉर मेनी इयर्स आणि ताज्या खातीर आमी एक नवी विथ अ डिफरंट थॉट अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ मायंड अ वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट विथ अ रॉ वॉटर टँक ओवर हियर म्हणजे पाटाराचेर एक तळें आणि त्या तळ्यांतल्यान जे पावसाचें उदक आसा तें स्टोर करून एडिशनली पंपिंग ऑफ वॉटराक जो PWD कडल्यान ट्रिटमेंट प्लांट जाय ती सुद्दां तयार करपाची येवजण केल्ली. When I was the minister, I got it expedited and we ensured that the raw water tank was complete. 31 मार्च 2021 ही ऑडिट भवन लेखा भवनाचे जेन्ना इनॉग्रेशन आशिल्लें तेन्ना मुख्यमंत्र्यान आमकां हाजेर एश्युरन्स दिल्लें की 31 मार्च पर्यंत उदकाची आमी समस्या क्लियर करतले आनी टँक एटलीस्ट 5 MLD आमी उदक तुमकां दितले म्हणून. तेन्ना लेखी भवन सुरू जालां. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाची नव्यो बिल्डिंग टेक्निकल एज्युकेशनाची नव्यो बिल्डिंग सुरू जाल्या. हायकोर्ट आयल्या आनी हे विचार म्हणटकर भंय दिसतालो की हाऊ डू वी गीव वॉटर when we are not having enough water for our existing residences. पत्रां खूब बरयलीं उलयलेय बी पूण आज पर्यंत आमकां वी आर नॉट एबल टू गेट एनी firm output from the chief minister who had given us the assurance of 31st March 2021, then given us the assurance of 31st August 2021, then given us the assurance of 30th September 2021 and today आज आमी 30 नोव्हेंबर काढून 1 डिसेंबराक आज आसा. पूण आतां पर्यंत उदकाची समस्या जायना. when the tank is ready, when the water treatment plant is almost ready आणि 5 MLD कडल्यान आता 15 MLD चे प्लांट 31 डिसेंबरा प्रमाणे रेडी जातले हे सांगिल्लें आणि हातून आमकां जे वी आर वॉटर स्टार्विंग एरियाज आमच्यो सॉर्ट आउट जातल्यो. टँकर माफिया स्कॅम फाटीं कोणा तरी एक्सपोज केलो ताजेर कारवाई करच्या पेक्षा उदकाचो सोल्युशन दिवच्या पेक्षा हे राजकारण पर्वरीच्या लोकांचेर चालूच आसा. अन्याय चालूच आसा. दुसरो विचार आमचो आशिल्लो फायर स्टेशनाचो. एज अ रेव्हन्यू मिनिस्टर 14 प्रोजेक्ट्स under National Cyclonic Disaster Management, I had got it approved for the state of Goa. तातून एक आमचो पर्वरीचो आशिल्लो वे फायर स्टेशन आणि सायक्लोन जाले जाल्यार सायक्लॉनिक इन्फ्रास्ट्रक्चराक तयार करपी जागो हे करपाक रेडी दवरिल्लो. आज तो जागो 4 म्हयने जाले सगळ्या व्यवस्था रेडी आसा. द फायर स्टेशन नीड्स टू बी कमिशन्ड. पर्वरी इज अ अनडिक्लेअर्ड कॅपिटल ऑफ द स्टेट. सगळ्या स्टेटींनी खंय गेले देशभर जाल्यार सेक्रेटरिएट आसता तेच कॅपिटल आसता. गोंया आज पर्वरी पणजेच्यान एवरीथिंग इज मायग्रेटेड टू पर्वरी. वेदर दे आर गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्सीस, दे आर द सेक्रेटरिएट, where the seat of power is, the assembly, the high court, all government institutions, commercial complexes, residential complexes सगळें येवंक लागला. आनी हातून फायर स्टेशना खातीर आमी म्हापशां नाल्यार पणजे नाल्यार पिलेन आमकां धांवचें पडटा आनी वी डू नॉट गेट थिंग्स सर्विसेस ऑन टायम. We are not able to understand what is left in that fire station for it to be commissioned. Ashok Menon retired जावच्या पयलीं he had told me everything is ready including infrastructure, vehicles and manpower and can be commissioned anytime. आज नवो डायरेक्टर बाब रायकर आयल्लो आसा and I think the chief minister needs to understand this grievance of our constituency and address it rather than talking about सरकार तुमच्या दारी, आत्मनिर्भर गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय हे सांगता आसतना म्हाका दिसता खंय नाल्यार खंय आमकां हे अटकता. अंडरग्राउंड केबलिंग इलेक्ट्रिसिटीचे सगळे रस्ते खणून आमकां लोकांक त्रास जाले. हॉट मिक्सिंग आतां आमी चालू करतले. जवळ जवळ 23 कोटीचे प्रोजेक्ट आमी ऑलरेडी इनॉग्रेट केले. हॉट मिक्सिंगा खातीर डिले जाल्ल्यान आमच्या लोकांनी खूब त्रासूय काडला. पूण अंडरग्राउंड केबलिंग वेन वी हॅव फिनिश्ड विथ द फर्स्ट फेज वी आर येट टू कमिशन इट. कमिशन थोडे ट्रान्सफॉर्मर केल्या, थोडी कनेक्शनां दिल्या, बट वी हॅव स्टील नॉट ऑफिशियली कमिशनड इट. आनी कित्याक करूना हो एक प्रश्न पडटा. सो प्रोजेक्ट्स विच आर रेडी, promises which were made to the people, and they are not Rohan County who is wanting it. It is the people's requirement, irrespectively that these projects need to reach them. आणि वो तांच्याकडे बेगीन पावपाक जो आमी दीस रात एक करतात, we are working towards it. I find a lot of politics being played in this. Now the main muddo is sewage.
आणि ज्याच्या खातीर प्रेसा खातीर मेन मुद्दो मांडपाचो खातीर आय वूड लायक टू हायलायट वॉट इज हॅपनिंग. Porvorim being a hard strata, we are wanting a sewerage system for long. Unhygienic conditions जातात. खूप जाणांच्यो हाऊसिंग बोर्डाचे ओल्ड प्रोजेक्ट्सान size of the STP or the septic tank is lesser than the number of flats that are occupied. Sewerage outflow जाता. खूप जाणांकडे व्यवस्था ना आणि ताच्या खातीर आमी झगडून तो सीवरेज प्रोजेक्ट करून घेतलो. Sewerage project was for Porvorim and neighboring areas of Pilen and other parts of Saligam constituency. First phase was roughly 94 crores, which went and up to that money went to about 153.56 crores. वो जेन्ना प्लॅन केला तेन्ना आमी we have had meetings, we have understood from the consultant what is the technology which is to be used, how they are going to be doing this. And तेन्ना आमकां सांगलें की this whole part is being done on the whole thing is done on gravitational, a technology which has been proven and which will be done. आणि कदंबाकडे त्यांनी एसटीपी प्लॅन केलो आणि पायपलाईन घालपाक फर्स्ट फेज चालू केली. वी हॅव हॅड फ्रॉम 2015 when the project took off. It is 6 years now. During my time as a minister, I have tried to ensure that the land from Kadamba was taken. The earlier land identified in Kadamba had some issues and had some objections. त्या टायमार बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. Without any debate and discussions with the then PWD minister बाब सुदीन देवडीकर and myself as a MLA, decisions were taken that this particular sewerage treatment plant will be moved to Kamarkhazan. Kamarkhazan जेन्ना आल्दोनचो आमदार आणि म्हापशेचो तेन्नाचो आमदार बाबूश तांणी ऑब्जेक्शन हाडलें, वी मूव्ड इट बॅक टू पोरवोरीम. आणि आज जवळजवळ 124 कोटीची सीवरेज सिस्टम पायपलाईन हॅव बीन लेड अंडरग्राउंड. 5 वर्सां जाली. वी हॅव बीन वेटिंग वेन वी विल सी दिस लाईट ऑफ द डे दॅट दिस कॅन बी कनेक्टेड. चीफ मिनिस्टराक पत्र बरयलें, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक बरयलें, सिडगिलाक बरयलें, जॉईंट मिटिंग्स घेतल्यो, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बरोबर मिटिंग्स घेतल्यो. वी हॅव हॅड मिटिंग्स विथ एवरीबडी पॉसिबल इन द सिस्टम and we have asked only की आमकां ही सीवरेज सिस्टम चालू करपाक कितें कमी पडटा काय म्हणून. कदंबा कडेन उलयतकर कळटा की कदंबाचे लँड which they are planning to give for electrical buses, that thought which came after we proposed it for sewerage plant was quite astonishing. कित्याक we were surprised की इलेक्ट्रिकल बसीस येवकूच ना आनी येतल्यो तेन्ना तुमी प्लॅन करतले आनी ताका जो आमी जागो मागला which has no objections and away from the earlier land and people, जंय लोकूय चड ना थंय कांयच ना, थंय आमी हो जो जागो प्रपोज केल्लो आसा तो आज खंय नाल्यार खंय कदंबान ऑब्जेक्शन हाडलां. भायल्यानच्यान कळटा आमकां की कदंबाचे ऑब्जेक्शन इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, वेर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस इज डिरेक्टली इंटरेक्टेड विथ देम एंड सेड की तांकां अप्रुवल दिवं नाका आनी हो म्हजो चार्ज. ना जाल्यार वी हॅड गिवन देम ऑल ऑप्शन्स. लँडाक लँड जाय न्ही, पीडब्ल्यूडी इज एक्वायरिंग लॉट ऑफ लँड, ताजे इल्ले लँड घेया, तुमकां हायवेचेर 5200 जाय आमकां स्क्वेअर मिटर, थंय घेया, एक्सचेंज द लँड, गिव दीस टू सीवरेज. शेवटी इट इज गव्हर्नन्स अँड एसटीपी हॅज टू बी कमिशन. आज पर्यंत तांच्या कडल्यान एक डिसिजन जायना. 124 कोटी जे गेल्या ते टॅक्स पेयराचे पयशे पायपलायनीन रस्त्याच्या पोना गेल्ले आसा आनी हे समज आनी 2-3 वर्सां अशेंच उरले जाल्यार द पायप्स वील कोरोड अँड द टेक्नॉलॉजी वॉट एव्हर दे हॅव यूज, हे 124 कोटी हे कोणाचे वतात. आणि जेन्ना हे प्रश्न, आय एम अ पार्ट ऑफ द पब्लीक अंडरटेकिंग कमिटी आणि पब्लीक अंडरटेकिंग कमिटी कॅन आस्क फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस. टुडे वी हॅव आस्क्ड द कदंबा टू गिव्ह अस द रिझनिंग. वी हॅव आस्क्ड सीवरेज डिपार्टमेंट टू गिव्ह अस द रिझनिंग for why this particular project was taken if the sewage treatment plant itself was not to be commissioned. आणि तुम्ही पायपलाईन खंयच्या एश्युरन्सार घाली आणि कन्सल्टंटान तुमकां एश्युरन्स जे दिल्ले तेन्ना तुम्ही लँड पयलें घेतिल्ले काय ना काय म्हणून ही चर्चा आमची चालूच आसा. वी हॅव गॉन 1 स्टेप अहेड. आज हांवें स्वता लास्ट 6 म्हयने पयलीं एक PIL घाला. आय हॅव मूव्ड इट टू द हायकोर्ट. हायकोर्ट द रीट पेटिशन नंबर 21 ऑफ 2021. या हाजेर वी हॅव आस्क्ड फॉर सर्टन रिलीफ्स अँड डायरेक्शन्स फ्रॉम द कोर्ट. आज आमकां जेन्ना सरकार तुमच्या दारी म्हणटा आनी आमी दारान गेल्ली कामां आमच्या लोकांची जायना तेन्ना आमकां कोर्टाची दारां खटखटावची पडटा. आनी आज कोर्टाच्या माध्यमांतल्यान वी हॅव गॉट आवर केस फायल्ड इन द हायकोर्ट आनी थंयच्यान आज वी आर हॅपी दॅट आय कॅन शेअर विथ यू दॅट वॉट वॉज द डिमांड. आवर डिमांड वॉज दॅट कदंबा लँड शूड बी गिवन टू अस for the sewage treatment plant. In case Kadamba is finding a problem of because of electrical buses,
they should have a barter system with sewerage department, where sewerage department procures land somewhere down or somewhere else where it is suitable for Kadamba, and in exchange give this land to sewerage department. तातूंतल्यान जे कन्सल्टंटान टेक्नॉलॉजी दिल्ली ताज्या प्रमाणे इट गोज प्रॉपरली अँड वी आर एबल टू कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट्स. आज आमचो प्रेयर गेला की हे दिवचें ना जाल्यार आमकां गव्हर्नमेंटाक डायरेक्शन दिवचें की तो एसटीपी जो एरियान आशिल्लो तो एरिया मोबिलायज करून कमिशन करपाक. आज ह्या माध्यमांतल्यान हांव चीफ मिनिस्टराक एक सांगूंक सोदतां, कदंबाचो डेपो जेन्ना हांगा आयिल्लो तेन्ना हांगा रावपी लोक कमी आशिल्ले. कदंबाचो डेपो आनी हांगा वर्कशॉप्स आयिल्ले तेन्ना हांगा रहवासी कमी आशिल्ले. Last 6 months, and I think I put my letter also to the chief minister then, that we need to decongest. एक वाटेन ट्रॅफिक वाडल्या, लोक संख्या वाडल्या, आणि तातूंत तुम्ही डेपो दवरला. It is my firm commitment to my people of Porvorim that I will ensure that this depot is taken out from Porvorim in days to come. Workshop when the workshop are shifted from here, कित्याक कदंबाची जागो जेन्ना ते वापरतले हांगा कांयच नाशिल्लें, आनी जेन्ना आज लोक वाडल्या, अजून जी तेन्ना कदंबान समज 50 बसी आशिल्ल्यो, आज जवळजवळ 500 बसी डेली इन आनी आउट जाता. डिफेन्स कॉलनीच्या लोकांची कळ, बाकींची कळ, नोबडी इज एबल टू अंडरस्टँड. हायवेचेर सिग्नल चलता काय चलना, ट्रॅफिक पुलीस खंय आसा हे कंटिन्युअसली आमी उलयतात. आनी आय थिंक एव्हरी वॉयस इन द असेंब्ली ऑल्सो इज सपोज टू बी अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, बट अनफॉर्च्युनेटली दिस चीफ मिनिस्टर अँड द गव्हर्नमेंट हॅज टेकन दिस व्हेरी लायटली. आणि ताज्या खातीर आज आमकां 4 बेसिक एम्युनिटीजा खातीर आमकां कळ काडची पडटा. हांवें टुडेज होल थिंग ऑफ मी गोइंग टू कोर्ट was only to take a relief as far as sewerage system is concerned, to ensure that our sewerage system gets commissioned. At the same time, Zalina, there are to fix responsibilities on every person who is here, involved here, to give these sanctions without a thought. Whether it was an action of corruption or whether it is other angle need to be investigated. आणि कॉस्ट समज 194 crores 150 crores जाल्लो, तो एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट जाता आसतना तुम्ही आज पर्यंत आमकां कंप्लीट करून दिना, हो एक पार्ट जाता. Simultaneously, in our meetings, we realized that the coastal belts were getting notices from Health Department and Goa State Pollution Control Board under the directions of the NGT की सिवरेज समज तुम्ही उदकान सोडटा ती बंद करा म्हणून. आता जी घरां ट्रेडिशनल 50, 60, 70, 80 वर्सांची आसा, which cannot make changes as per today in their houses, आणि तांकां CRZ आनी बाकीचे रेग्युलेशन लागता, जाल्यार तांकां आमी पॅकेज ट्रीटमेंट प्लांट सेपरेट व्यवस्था तयार करून दिवची, which is cost economical, and we are able to give it in that locality. तो सुद्धा proposal तयार केलो, estimate तयार केलो. आजपर्यंत ताजेय we are not able to find the light of the day. So मंत्री असताना जी 2.5 वर्सां म्हाका काम करून मेळ्ळें, तेन्नाच्यान आतां last 2.5 years have been very dormant. I have been trying my part to ensure that these things are taken and a relief is given to us. As out of frustration or out of things we had to go to the court to ask for relief as far as the sewerage system is concerned. आणि जे असा सिवरेज सिस्टम येता तेन्ना आमकां एक्च्युअली पोरवरकारांक रिलीफ मेळटली हे म्हाका तरी पूर्ण खात्री आसा. आणि ही रिलीफ मेळटा आसतना फर्स्ट फेजाचेर उलयता हांव, अजून सेकंड फेज आनी थर्ड फेज इज स्टील टू मूव इन. सो आय थिंक इट इज टायम दॅट सेन्स प्रिवेल्स ऑन द चीफ मिनिस्टर. अँड जेन्ना तो आत्मनिर्भर गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा, सो कॉन्स्टिट्युएन्सीची कळ करप व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कोण खंय मतां मारता ताज्या प्रमाणे समज तो करतलो जाल्यार म्हाका दिसता सद्याच्या परिस्थितीन सरकार कसो चलता every person in every household knows, and this misgovernance is attributed to the immature decisions taken by this government and which is affecting us. So आज म्हजो मेन मुद्दो तुमकां सांगपाचो म्हणल्यार टुडे we have to approach high court. High courtan आज तांकां डायरेक्शन दिल्या and have asked answers from these government officers and the respective departments to understand where and why these whole things have happened and why this project has come to a halt. And I firmly believe in the judiciary, and I expect that certain directions will come which will give a relief to our Porvorim people. So जेन्ना आमी 4 बेसिक एम्युनिटीज उलयता, उदक, लायट, सीवरेज आणि garbage being the fourth one which we are handling. The first 3 part I have been very vocal about this. Infrastructure projects जे इनकम्प्लीट आशिल्ले ते आज तुमच्या समोर घाल्ले आसा, कारण वास्तुस्थिती अशी आसा की प्रोजेक्ट्स हे करपाक आणि तयार करपाक जो आमी घाम गळयला, चपलां झरयल्या डिपार्टमेंटान वचून आनी कामां करून ताजें सादें फ्रूट म्हणजे पर्वरकारांक मेळपाक जाय. आनी पर्वरकारांचो हो हक्क आसा, कारण टुडे वेन वी टॉक अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम 2012 and 2021,
9 years have seen drastic changes in Porvorim as far as infrastructure is concerned. At the same time, जेन्ना growth जाता ताका support दिवचो पडटा. Smart city म्हणल्यार जायना. You need to ensure that thing is thought about smartly. So when we are growing with infrastructure, त्या सपोर्टाक आजपर्यंत मुख्यमंत्री लास्ट 2-2.5 वर्सांक आमकां हेल्प करून पावना. With whatever intentions are there, I think hope better sense prevails on this situation. Hope he comes out with this particular model to ensure कि fire stations जावं water projects जावं gets commissioned and inaugurated at the earliest. हांवें ताका several lettersय बरयला आनी ताचे कडेन उलयलाय बी. As far as fire station is concerned, it is ready. Water treatment plant, it is ready. As far as your sewerage system जी stoppage आसा आज हांव I will run on these people to ask for accountability कित्याक आजपर्यंत मिटिंग्यो सगळ्यो घेवन जाल्ल्यो आसा. We are suffering. Meetings are being held, but I don't find any much changes in the governance in terms of giving directions. High Court'तल्यान हांव अपेक्षा करता की necessary directions will be given for which the people of Porvorim will get a relief. तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे परवरीन इलेक्शन फक्त तुम्ही एमएलए म्हणून करता गव्हर्नमेंट. म्हाका दिसता एवरीथिंग इज आय वॉज वेटिंग आतां कोड लागीं पावपाक येतलो आनी वेळान इलेक्शन येतलें फुडें वतलें. दीज प्रोजेक्ट्स हॅव बीन ड्युरींग माय टेन्युअर अप टू 2019 तुमी काडून पळयात मॅक्झिमम प्रोजेक्ट्स आमी कंप्लिशनाक घेतिल्ले आनी 2019 जुलायच्यान आतां पर्यंत पळयलें जाल्यार एकूय प्रोजेक्ट फुडें वचपाचो वाटूच धरना. जेन्ना धरना हे प्रोजेक्ट्स रोहन खोंट्याचे न्हय, हे प्रोजेक्ट्स पर्वरीच्या लोकांचे, आमच्या लोकांचे आनी तांकां पावप आनी तांचो हो हक्क आसा हे प्रोजेक्ट तांकां वापरपाक मेळपा जाय. ही एमिनिटीज तांकां मेळपा जाय आनी दे शूड बी एबल टू यूज दीज फॅसिलिटीज. जेन्ना हे सगळे राजकारण अशें तयार करतात की नाका थंय तयार करप आनी जाय थंय दिवप ना, ही जी वास्तुस्थिती तांणी आज तयार केल्ली आसा, वी आर सफरींग हियर आनी ताच्या खातीर आज वी हॅड टू अप्रोच हायकोर्ट ओनली टू गेट रिलीफ and to have proper directions coming in so that we are able to commission projects which are left half pending because of no decisions coming from the government in regarding these infrastructure projects. ताज्या खातीर हायकोर्टान वचून आमी रिलीफ मागपाचें काम केल्लें आसा and I expect that this will be getting a proper answer from the judiciary. At the same time, as a part of public undertaking committee, तांकां time limit दिल्ली आसा. ह्या दिसांनी समज if the Kadamba and sewerage do not come in tune, we will be forced to fix responsibilities on the people who have been involved in designing and commissioning this project. 125 कोटी पोना घालप, पायपलायन सोडप आणि तातूंत आजपर्यंत कमिशन जावप ना आणि आजपर्यंत ताचेर फॉर्म तुम्ही कमिटमेंट दिना केन्ना करतले इज एब्सोल्युटली नॉट डन. कोणाक खंय ते 124 कोटी गेले, कोणाकडे गेले, कितें केले, सगळ्यांची तांकां रिप्लाय दिवची पडटली. I have been continuously talking on this. No. After filing a PI in the High Court, how long will you wait? No. Now it's the judiciary which needs to give us the hearing and take. We cannot compel the judiciary. But I'm expecting the first order which has come out from the hearing. The notice has been issued to the respondents. So all these people who are the departments, they need to immediately file their replies. Why this thing has not happened? तुम्ही कित्याक डिले केलो, कित्याक जाल्लें, सगळी गजाल सांगची पडटली कोर्टाक. Let them tell the court, and in the PUC meetings, in the public undertaking community meetings, we will make them accountable to know why they spend the money if they didn't have a sight and vision. मंत्री असताना जितले पण करून हाडले तेन्नाच्यान आतां पर्यंत इजिली जातालें. तुम्ही इतले 2.5 वर्सां स्टॉप कित्याक दवरल्या आनी हांव तुमचे कडेन उलयतां, वी आर वोकल अबाउट इट. एवरी पर्सन इन Porvorim feels the pinch of the water every day, feels the pinch of other amenities every day, and the government is talking about सरकार तुमच्या दारी, खंयची दारी, आनी 13.5 कोटी तूं थंय मोडटा, सरकार तुमच्या दारी, पूण ते पैसे तूं हांगा दिवन तांचे प्रोजेक्ट कंप्लीट करून दिना. सो आय रियली डोंट अंडरस्टँड द लॉजिक बिहाइंड दिस इलॉजिकल डिसिजन्स दिस गव्हर्नमेंट इज टेकिंग. म्हाका दिसता एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, हांवें जेन्ना म्हाका नोटीस पयल्या ही आय स्पोकन टू द चीफ इंजिनियर, आय एम मेड टू अंडरस्टँड की 1000 mm ची लायन हांव आज असेंब्लीनी उलयलां, पयलींय उलयलां आनी आतांय उलयतां. सरकारी जावंय जो तांणी तयार करून दवरला MVR कन्स्ट्रक्शनाक, ताज्या हातान आमी आज आसात. तो करता ते पूर्व जाल्ले आसा आनी ताज्या खातीर गव्हर्नमेंट इज नॉट मेकिंग हिम अकाउंटेबल, पीपल अकाउंटेबल, बट दे मेकिंग द पीपल अकाउंटेबल. आनी ताजें एक सादें उदाहरण म्हणल्यार हें,
लायन शिफ्टिंग केन्ना कर म्हणून सांगिल्ली आनी हांवें केन्ना तांचे कडेन उलयल्लो तुमी रिकॉर्ड काडून पळयात आज ते म्हाका सांगतात की फाटल्या फाटी लायन शिफ्ट करपाक गेल्ले तेन्ना ती लायन सारकी जाली ना शिफ्ट म्हणून आतां करतात म्हणून आनी ह्या टायमार जेन्ना फेस्टीव सिजन येता बाकीचे तयारी येतात यू आर प्लेईंग विथ द पीपल ऑफ पोरवणी नॉट ओन्ली पोरवणी पीपल ऑफ बार्देस टुरिजम ह्यासनी वाडला लोक येतात खंयचे उदक खंयच्यान दितले आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता सरकारान हाजेर एक्च्युअली विचार करपाची गरज आसा की वेदर द डिसिजन्स दे आर टेकिंग आर इन ट्यून विथ वॉट देअर थॉट्स ऑफ पीपल आर कित्याक उदक तुमी 4 दिसांक कमी करतले आनी रिस्ट्रिक्टेड वॉटर सप्लाय म्हणटले ऑफ शिफ्टिंग ऑफ अ पायपलायन वीच शुड हॅव बीन डन लॉंग बॅक परसवाडा पेड्यान काम करताना 1000 MLD ची पायपलायन डॅमेज झाल्या त्याच्या खातीर वॉटर शॉर्टेज जाता अशें म्हणटात. आनी ती डॅमेज जायत रावतली कित्याक तातूंत शिकुना ते पूण ते अजून ते- काम चालू आसा तेचें. एक्शन खंय घेतलो डॅमेज जाल्या ते. एक्शन खंय घेतात डिपार्टमेंट आज पण एक्शन कित्याक घेना आमी एसएमएन उलयले भायर उलयले कित्याक घेना एक्शन वाय इज द गव्हर्मेंट स्लिपींग ओवर दीस कित्याक सरकारी जावंय काम करता What will be the next step? as far as sewerage is concerned we have to wait for the judiciary to do I have today's thing in case of the water supply and in case of the fire station we are giving an ultimatum to the chief minister in the next fortnight if he does not commission these projects then the people of Porolin what they feel fit we will do last time आमी जेन्ना उदका खातीर मोर्चा काडिल्लो the number of police who were there you could easily make out they had come only to create a problem and they created a problem under the present PI over there आज वास्तुस्थिती अशी आसा की government is not in a position to understand the reality and they are in a different orbit that orbit will be seen very soon PI तुम्ही घाला ते तिन्ही प्रोजेक्ट सीवरेज वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट रेडी आसा फायर स्टेशन रेडी आसा वाय दे नॉट इनॉग्रेटेड यू हॅव टू आस्क देम द चीफ मिनिस्टर विचारात तुम्ही कित्याक इनॉग्रेट करना काय कित्याक कमिशन करना कितें उरला काय विचारता हाऊसिंग बोर्ड मार्केट कमिशन करपाक इनॉग्रेशन केल्लें नाव आय हॅव बीन टोल्ड that ताजी ऑक्युपन्सी अजून पर्यंत ना म्हणून Yesterday, Congress has done a serious allegation on BJP, one of the ministers, regarding the sex scandal. How you look at this? बेटी पढाओ कोणाचो डायलॉग याक बीजेपी सरकाराचो बोलले आज मुख्यमंत्री कित्याक रिप्लाय दिला आज एक एलिगेशन काँग्रेसीन जे केला should have been little more practical by naming the minister and telling what actually it is. I don't believe when there is an assault that somebody gives 15 days for the chief minister to reply. I really don't know the lines why this were taken in. 15 दीस दिवप म्हणजे ताचे शोषण समज कोण ती बायल मनीस आसा आणि 15 दिसांनी शोषण करप काय ताका वाट काडप काय कितें आय डोंट नो बट इफ दॅट इज अ इश्यू वेर देर इज अ सिरियस चार्ज बाय द काँग्रेस ऑन दीस पीपल द चीफ मिनिस्टर इज लायबल टू रिप्लाय टू वॉट इट इज कित्याक विमेन इनसेक्युरिटी हेज बीन देर फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स वी हॅव बीन सीइंग दीस आणि एव्हरी टाइम चीफ मिनिस्टर कम्स की आवय बापायन शिकवण दिवची पडटा म्हणून आता ही शिकवण खंयच्या मंत्र्याच्या आवय बापायन कोणाक दिवची ते मुख्यमंत्र्यान सांगचे पडटले काल विजय सरदेसाय दिल्ली वचून राहुल गांधी मेळ्ळा सो तुमचे कितें रिएक्शन आसा ते विजय सरदेसाय विचारपाचें हांव कसो Do you look like aligning with this team Goa, which is concerned? No, Vijay Sardesai meeting Rahul Gandhi, Vijay Sardesai should talk. No, How can I talk to Vijay Sardesai? You are in recent past, we have seen you in this complete floor management, operation. So will you be now going ahead with this team Goa? I have been, Harish, हांवें लास्ट टायम कितें सांगिल्लें हांवें सांगिल्लें की जेन्ना टायम आयलो लोकां कडेन उलोवन योग्य डिसिजन घेतलो आतां ज्या राजकारणी लोकांनी खंयची डिसिजनां कित्याक घेतलें तुमी तांकां विचारपाक जाय युनिटी आसची अलायन्स आसचें हें आमी मेळून ताळोवप चुकलो आतां खंय ना जाल्यार खंय खबर दिसता आनी ताणें कित्याक केलां तुमी प्रश्न विचारता ताका विचारपाक जाय येस टू रिप्लाय What is your reaction? What is your reaction? No, it's not a question of decision and reactions. The fellow who has done it has to be answering the questions. As far as I am concerned, I have to talk to you only once I take a political decision. I have to talk to you and tell you what it is, which will be coming very soon. So, सगळ्यो गजाल्यो म्हज्या तोंडांतल्यान घेवच्या पेक्षा जे मनीस जॉइन जाता, but it's a good sign that people are coming together. Whether the time is right or time is too late, I don't know. So what will be, you will contest an independent or will you be joining the team? सांगता ना तुका लागीं पावतल्याक तुका कळया म्हणून Yes, thank you.